ஹல்லேலூயா. நம்ம குரூப் ஆக்டிவிட்டி போவதற்கு முன்பாக 9th மலையாளம் சாங் பாடு. Before we go to the group activity, we'll sing the 9th Malayalam song. గ్రూప్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళటకు ముందుగా మలయాళం పాట 9వ పాట పాడి మొదలు పెడదాం. இந்த பாடல் அவருடைய கிருபையை பற்றினது. This song is about the grace of God. ఈ యొక్క పాట చెప్పుచున్నది ఏమనగా దేవుని యొక్క కృపను గురించి. நம்முடைய வாலிபர் முகாமின் தலைப்பு இரக்கமும் நியாய தீர்ப்பும். The theme of our youth camp is mercy and judgment. యవనస్తుల మకాం యొక్క శీర్షిక ఏమనగా కనికరము దేవుని యొక్క తీర్పు. நமக்கு எப்படிப்பட்ட தண்டனை நியாய தீர்ப்பு கிடைக்க வேண்டுமோ அது கிடைக்காமல் இருப்பது தேவனுடைய இரக்கம். The punishment that we deserved, we have not got it, and that is the mercy of God. ఎటువంటి దండన న్యాయ తీర్పు మనకు దొరకవలెనో అది దొరకకపోవటయే దేవుని యొక్క కనికరము. எந்த நன்மையை ஆசீர்வாதத்தை உயர்வை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு தகுதியே இல்லையோ அப்படிப்பட்ட நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்வது தான் தேவனுடைய கிருபை. And the grace of God is getting the blessing, the benefits and the exaltation that we don't deserve. ఎటువంటి ఆశీర్వాదమును కృపను దేవుని యొక్క హెచ్చింపును పొందుకుంటకు మనం యోగ్యులము కాదు, కానీ వాటన్నిటిని పొందుకొని చేయునదే దేవుని యొక్క కనికరమై ఉన్నది. இது ஒரு பழைய பாட்டு, எல்லாரும் சேர்ந்து பாடு. This is an old familiar song. Let's all join together and sing it. ఇది ఒక పాత పాట, అందరము చేరి పాడెదము. Clap your hands well and sing. சப்பல்கள் கொண்டு பாடண்டி. என்னை நடத்திடுന്നത് பலஹீன நேரத்திலெல்லாம் என்னை பலப்படுத்திய கிருபையோ இது. பலஹீன நேரத்திலெல்லாம் என்னை பலப்படுத்திய கிருபையோ இது. கிருபையோ கிருபையோ கிருபையலோ 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 மாறாத நல்ல கிருபையலோ இந்த கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடும்னது. இந்த கிருபையற்றே என்னை நடத்திடும்னது. இந்த கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடும்னது. இந்த கிருபையற்றே என்னை நடத்திடும்னது. கைவிடப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சேர்த்த ரட்ச கிருபையலோ இது. கைவிடப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சேர்த்த ரட்ச கிருபையலோ இது. கிருபையலோ கிருபையலோ மாறாத நல்ல கிருபையலோ. கிருபையலோ கிருபையலோ மாறாத நல்ல கிருபையலோ. என்ற கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடும்னது. என்ற கிருபையற்றே
என்னை நடத்திடுന്നത് என்று கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுന്നത് என்று கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுന്നത് கிருபையல்லோ கிருபையல்லோ மாறாத நல்ல கிருபையல்லோ 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 மாறாத நல்ல கிருபையல்லோ நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுന്നത് நின்று கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுന്നത് நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுന്നത് நின்று கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுന്നത് நின்று கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுന്നത് நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுന്നത് நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுന്നത് நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுന്നത് நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுന്നത് நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுന്നത്. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கிருபை பல விதங்களில் பெருகும். Grace will abound in many ways. కృపను అనేక విధములుగా పొందవచ్చును. ஸ்தோத்திரத்தினால் கிருபை பெருகும். By the thanksgiving of many, grace abounds. స్తుతుల ద్వారా కృపను పొందవచ్చును. ஒரே ஒரு ஆள் 100 ஸ்தோத்திரம் பண்ணா கிருபை பெருகாது. If one person offers 100 praises, grace will not abound. ఒకే వ్యక్తి 100 స్తోత్రములు చేసినట్లయితే దేవుని యొక్క కృప దొరకదు. 100 பேர் சேர்ந்து ஒண்ணா ஸ்தோத்திரம் பண்ணால் கிருபை பெருகும். But if many, say 100 people join together and offer praises and thanksgiving, grace will abound. 100 మంది చేరి ఒకేసారిగా స్తోత్రించినప్పుడు దేవుని యొక్క కృప దొరుకును. அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினால் கிருபை பெருகும். The grace of God will abound by the thanksgiving of many. అనేకుల యొక్క స్తోత్రముల ద్వారా కృప విస్తరించును. ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட முழங்கால்களை முடக்குவோம். For 1 minute, let's bend our anointed knees. అభిషేకించబడినటువంటి మనకు మోకాళ్ళను ఒక్క నిమిషం మనం ఉంచుదుము గాక. இன்னைக்கு காலையில அநேக பிரைசிங்க்கு வந்தீங்க. Today morning, many of you came for the praising. ఈ యొక్క ఉదయకాలం ఎంతో మంది స్తోత్ర ప్రార్థనకు వచ్చి ఉన్నారు. நாம் கேட்டது போல தேவன் நம்ம மேல் ரொம்ப இரக்கமாக இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த யூத் கேம்ப் கொண்டு வந்தார். As we heard now, God has brought us to this youth camp to show that He is very merciful towards us. మనము వినినట్లుగాని దేవుడు మన మీద గొప్ప కనికరమును కలిగి ఉన్నాడు. దానినే ఇది చూపించున్నది. ஆகவே தேவன் ரொம்ப இரக்கமாக வராதவர்களுக்கு இப்போ கிருபை கொடுக்க போகிறார். And by His mercy, the Lord is going to command His grace to those who are absent here. ఇక్కడికి ఎవరైతే రానయ్యున్నారో రాకుండా ఉన్నారో వారికి కూడా దేవుడు ఇప్పుడు మన యొక్క స్తోత్రం మూలముగా కనికరమును చేయబోచున్నాడు. அந்த ஆயக்காரன் பாவியாக என் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே என்று கெஞ்சினான். And that publican cried, saying, Lord, have mercy on me, a sinner. సుంకరి ఏ విధముగా ప్రార్థన చేయుచున్నాడో, ప్రభువా పాపినైన నన్ను క్షమించుము, కనికరించుము. நம்ம எல்லார் மேலும் கர்த்தர் கிருபையா இருக்கும்படியாக இப்போது நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ண போகிறோம். The Lord should be gracious on all of us, and for that we all are going to get together and praise God. మనందరి మీద దేవుడు కృపను చూపునట్లుగా మనందరము చేరి దేవునిని స్తోత్రించబోచున్నాము. அப்படி நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போதே கிருபையை கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகமாக பொழிந்தருளுவார். And as we keep praising God, God is going to pour forth His grace as an anointing. అలాగని మనము స్తోత్రము చేయుచున్నప్పుడు ఈ కృపను దేవుడు గొప్ప అభిషేకముగా మార్చబోచున్నారు. எல்லாரும் ஒரு மனதோட கைகளை உயர்த்தி தேவனை மட்டும் நினைத்து சத்தமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let's all get together with one accord. Let's lift up our hands. Let only God be in our memory now, and let's all praise God loudly. అందరూ ఏక మనసుతో చేరి రెండు చేతులను పైకెత్తి మీ యొక్క ధ్యానమంతయు దేవుని మీదే పెట్టి దేవునికి మీరందరూ స్తోత్రములు చెల్లించుచూ ఉండండి. Praise the Lord. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. தேவனை நினைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். Think about God and praise God. దేవునిని స్మరించుచూ స్తోత్రించండి. மனதிலே தேவனை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Exalt God in your mind and praise God. మనసులో దేవునిని హెచ్చించుచూ స్తోత్రించండి. கிருபை பெருகி கொண்டிருக்கிறது. Grace is abounding. దేవుని యొక్క కృప పెరుగుచూ ఉన్నది. தேவன் உயர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். God is being exalted. దేవుడు హెచ్చించబడుచున్నాడు. அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. His name is being glorified. ఆయన యొక్క నామం మహిమపరచబడుచున్నది. Amen. Hallelujah. Shabarabadabala katudariya rabakadature. Amen. Jesus. Hallelujah. Stotram, 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 stotram. Kribayalo, kribayalo. Marad nal kribayalo.
கிருபையிலோ கிருபையிலோ மாறாத நல்ல கிருபையிலோ நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுன்னது நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுன்னது நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுன்னது நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுன்னது கிருபையிலோ கிருபையிலோ மாறாத நல்ல கிருபையிலோ 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 மாறாத நல்ல கிருபையிலோ நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுன்னது நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுன்னது நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுன்னது நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை நடத்திடுன்னது நெஞ்சு கிருபையற்றே என்னை தாங்கிடுன்னது என்னை நடத்திடுன்னது ஆமே ஷபரபரபரபரபரப கத்துராரியா ரபரபர கத்துராரியா ரிகரந்தன ஷிராரியா ஆமென் ஹல்லேலூயா. இப்போது நாம் கேட்க போகிற குரூப் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டடி, இந்த நாளெல்லாம் நாம் கேட்க போகிற கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ற கிருபையை அபிஷேகத்தை அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Lord has given us the grace and anointing according to the GA that we are going to listen to now, and for all the programs of the day shall we all praise God. ఈ యొక్క దినమున మనం వినబోచినటువంటి గ్రూప్ యాక్టివిటీ, దానికి తగినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రతి ఒక్క దాన్ని వినుటకు దేవుడు మనకు కృపను అనుగ్రహించినాడు కనుక స్తోత్రించుదము. Praise the Lord. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. Father God, we thank you for this new day, and thank you for the time of worship that you gave us now. Thank you for all that you are going to do in the youngsters and in the church today. We expect glorious things from the throne of God, from the presence of God. Lord, bring all those who are hindered also quickly to your presence. In Jesus' name we pray. Amen. We'll sing the first stanza and chorus of the opening Tamil song. ఓపెనింగ్ సాంగ్ తమిళ సాంగ్ యొక్క మొదటి చరణము కోరస్ మాత్రం పాడేదము. Tamil opening song. முதல் சரணத்தையும் பல்லவியும் பாடுவோம். తమిళ పాట ఓపెనింగ్ సాంగ్ మొదటి చరణము పల్లవి మాత్రం పాడదము. ஓடி ஓடி போனேன் என்னை தேடி தேடி வந்தீர், நான் கோடி கோடி துதியால் உம்மை புகழுவே. தேவமைந்தரோடு கூடி நான் ஆசை தீர பாடி உம்மை நான் ஆராதிப்பேனே. தேவமைந்தரோடு கூடி நான் ஆசை தீர பாடி உம்மை நான் ஆராதிப்பேனே. என் சொந்த இஷ்டம் செய்து அடப்பிடித்து வாழ்ந்து மாயையை பின்பற்றியே மாந்தேன். என் சொந்த இஷ்டம் செய்து அடப்பிடித்து வாழ்ந்து மாயையை பின்பற்றியே மாந்தேன். நீ பின் தொடர்ந்து வந்து மெய்யான இன்பம் தந்து என்னை கவர்ந்து கொண்டிரேசுவே. நீ பின் தொடர்ந்து வந்து மெய்யான இன்பம் தந்து என்னை கவர்ந்து கொண்டிரீசு. எல்லாரும் கைகளை தட்டி. ஓடி ஓடி போனேன் என்னை தேடி தேடி வந்தி, நான் கோடி கோடி துதியால் உம்மை புகழுவே. தேவமைந்தரோடு கூடி நான் ஆசை தீர பாடி உம்மை நான் ஆராதிப்பேனே. தேவமைந்தரோடு கூடி நான் ஆசை தீர பாடி உம்மை நான் ஆராதிப்பேனே. ஓடி ஓடி, you all sing fast. ஓடி ஓடி போனேன் once more. Odi, louder.
wanted to give you the gist of GA2. இரண்டாம் குழு நிகழ்ச்சியினுடைய சுருக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம். క్రియాపదకము 2 యొక్క విషయమును గురించి క్లుప్తముగా చెప్పబోతున్నాము. But some are walking out instead of walking in. ஆனால் சிலர் உள்ளே வருவதற்கு பலியாக வெளியே நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். కొంతమంది లోపలికి వచ్చుటకు బదులుగా బయటికి వెళుతున్నారు. So to wait for them we are singing a song. அவர்களுக்காக காத்திருக்கும் விதத்தில் இன்னொரு பாட்டை பாடுகிறோம். వారు వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూచుచు మరొక పాటను పాడెదము. So we'll just spend another couple of minutes singing that first stanza and the chorus again. இன்னும் ஒரு 2 நிமிடங்கள் அந்த முதலாவது ஸ்டான்ஸாவையும் கோரஸையும் பாடுவதிலே நாங்கள் செலவு பண்ணுகிறோம். ఇంకొక 2 నిమిషములు మొదటి చరణము పల్లవి పాటకు మేము ఖర్చు చేస్తున్నాము. We are all called children of disobedience. The Bible calls us children of disobedience. வேதம் நம்ம எல்லாரையும் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் என்று அழைக்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యము మనందరినీ లోబడని సంతానమని చెప్పుచున్నది. Not disobedience children, but children of disobedience. நாம் கீழ்ப்படியாமை காட்டுகிற பிள்ளைகள் என்று சொல்லவில்லை, கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறது. లోబడని పిల్లలని చెప్పట్లేదు కానీ లోబడలేనటువంటి పిల్లలని చెప్పుచున్నది. That means my father is Mr. Disobedient and my mother is Mrs. Disobedient. அதாவது என்னுடைய தகப்பன் அவருடைய பேர் திரு கீழ்ப்படியாமை, என்னுடைய தாயின் பேர் திருமதி கீழ்ப்படியாமை. దాని అర్థమేమనగా నా యొక్క తండ్రి పేరు శ్రీ లోబడని వాడు, నా యొక్క తల్లి పేరు శ్రీమతి లోబడనిది. That's what the first stanza says. I did my own will, I ran where I wanted to. அதுதான் இந்த முதலாம் சரணம் சொல்லுகிறது. என் சொந்த இஷ்டம் செய்து நான் எங்கெல்லாம் ஓடி போக வேண்டும் என்று நினைத்தேனோ அங்கெல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். నా యొక్క సొంత ఇష్టం చేసి ఎక్కడికెళ్ళా నేను తిరుగులాడుచు వెళ్ళదలుచుకున్నానో అక్కడికెళ్ళ నేను వెళ్ళి ఉంటేనని మొదటి చరణము చెప్పుచున్నది. But thank God, God has made us children of obedience now. We have become the children of Jesus who obeyed his father. ஆனால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், இப்பொழுது நாம் கீழ்ப்படிதலின் பிள்ளைகளாய் மாறி இருக்கிறோம். యేసు పితాவுக்கு కీழ்పడిందారే அவருடைய పిల్లైగలాய் நாம் మారి இருக்கிறோம். యేసు ఏ విధముగా తండ్రికి లోబడి ఉన్నాడో అదే విధముగా మనము కూడా మన యొక్క యేసుకు లోబడి ఉన్నాము. దేవునికి స్తోత్రము. లోబడి పిల్లలుగా దేవుడు మనల్ని మార్చి ఉన్నాడు. So we'll sing the first stanza and the chorus. எனவே இந்த முதலாவது சரணத்தையும் பல்லவியையும் நாம் பாடுவோம். పల్లవి మొదటి చరణము పాడెదము. All sing loudly. எல்லாரும் சத்தமாய் பாடுங்கள். అందరూ స్వరమెత్తి పాడండి. என் சொந்த இஷ்டம் செய்து அடம் பிடித்து வாழ்ந்து மாயையை பின்பற்றியே மாந்தேன். என் சொந்த இஷ்டம் செய்து அடம் பிடித்து வாழ்ந்து மாயையை பின்பற்றியே மாந்தேன். நீ பின் தொடர்ந்து வந்து மெய்யான இன்பம் தந்து என்னை கவர்ந்து கொண்டிரேசுவே. நீ பின் தொடர்ந்து வந்து மெய்யான இன்பம் தந்து என்னை கவர்ந்து கொண்டிரேசுவே. சத்தமாக ஓடி ஓடி போனேன், என்னை தேடி தேடி வந்தி நான் கோடி கோடி. Once more, boys louder, odi odi. Boys சத்தமா பாடுங்க. బాయ్స్ శబ్దముగా పాడండి. Okay, now we learn a new song. இப்பொழுது ஒரு புதிய பாட்டை நாம் பழகலாம். ఇప్పుడు ఒక క్రొత్త పాటను నేర్చుకుందాం. The second Tamil song, யாரும் இல்லையே. இரண்டாவது தமிழ் பாட்டு. రెండవ తమిళ పాట. யாரும் இல்லையே, நான் தொலைந்து போனேனே, உள்ளம் தவித்து சலித்து நான் சோர்ந்து போனேனே. நான் கூப்பிட்டாலும் கெஞ்சினாலும் கேட்காமலே போகின்றார் இவ்வுலகிலே. யாரும் இல்லையே, வந்தேன் உம்மை தேடி வந்தேன்,
நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தேன். கண்டேன் உமகிமையை கண்டேன், நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. யாரும் இல்லையே, நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. யாரும் இல்லையே, நீ காத்துக் கொள்கிறே, உந்தன் கரத்தால் பலத்தால் நடத்த வேண்டுமே. என் காலமெல்லாம் பாரமெல்லாம் தாங்குவீரன் இயேசுவே, உம்மையல்லாமல் யாரும் இல்லையே. வந்தேன் உம்மை தேடி வந்தேன், நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தேன். கண்டேன் மகிமையை கண்டேன், நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. வந்தேன் உம்மை தேடி வந்தேன், நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தேன். கண்டேன் மகிமையை கண்டேன், நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. வந்தேன் உம்மை தேடி வந்தேன். Now we listen to it once again. Sing along. இப்பொழுது இன்னொரு முறை இந்த பாடல் ஒலிபரப்ப கேட்போம். நாம் கூட சேர்ந்து பாட முயற்சி செய்வோம். మరొకసారి వినిదము తరువాత చేరి పాడుదము. Many times young people go through paths of loneliness. பல நேரங்களில் வாலிபர்கள் தனிமையின் பாதைகளினூடாக கடந்து போகிறார்கள். ఎన్నో సందర్భములలో యవనస్తులు ఒంటరి మార్గములో వెళుచున్నారు. Sometimes we don't know whom to open up to. சில நேரங்களில் யாரிடம் நம்முடைய காரியங்களை திறந்து பேசுவது என்று நமக்கு தெரிவதில்லை. ఎవరి యొద్ద మన యొక్క హృదయమును తెరిచి మన యొక్క కార్యములు చెప్పుకోవాలో మనము తెలియని స్థితిలో కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంటిమి. I expect some people to listen to me. The first stanza, third line says, but they're all running away. They're all busy about their own work. நான் சில நபர்கள் என்னுடைய காரியத்தை பொறுமையாக கேட்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் என்னை விட்டு ஓடி போகிறார்கள். அவர்களுடைய சொந்த காரியங்களில் தான் அவர்கள் அலுவலாக இருக்கிறார்கள். எனக்கு கொடுக்க முடியாத நேரம் அவர்களுக்கு இல்லை. మొదటి చరణము 3వ లైన్ చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు వారి యొక్క సొంత పనుల్లోనే ఉన్నారు. నా యొక్క మొరను వినేవారు ఎవరు లేరు, నేను చెప్పేది వినేవారు ఎవరు లేరు, నాకు సహాయం చేయవారు ఎవరు లేరు, అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారని యొక్క లైన్ చెప్తున్నది. We think that we can open up our secrets to somebody, and then finally the secrets pass on and they come back to us. நாம் நம்முடைய ரகசியங்களை சிலரிடத்தில் வெளிப்படையாக சொல்லலாம் என்று நினைத்து சொல்லுகிறோம். ஆனால் ரகசியமாய் சொன்னது அப்படியே ஒருவரிடத்திலிருந்து ஒருவர் கடந்து போய் கடைசியாக நம்மிடமே அது திரும்பி வருகிறது. మన యొక్క రహస్యములను మనం ఎవరో ఒకరి యొద్ద చెప్పుటకు చెప్పుచున్నాము. అది చెప్పిన కార్యం అక్కడకు ఇక్కడకు వారి యొద్దకు వీరి యొద్దకు వెళ్ళి చివరకు మన యొద్దకి తిరిగి వచ్చుచున్నది. Finally, after wandering about here and there in loneliness, I have come to you, O Lord. தனிமையில் அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரிந்த பிற்பாடு கர்த்தாவே நான் உம்மிடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ఒంటరితనాన్ని అనుభవించి ఇక్కడ అక్కడ తిరుగులాడిన తరువాత దేవా నీ యొద్దకి నేను వచ్చుచున్నాను. I have none beside thee in this world. இந்த உலகத்தில் உம்மை அல்லாமல் எனக்கு வேறு யாரும் இல்லை. ఈ యొక్క లోకంలో నీవు తప్ప నాకెవరునూ లేరు. So we listen to the song again. மறுபடியுமாக இந்த பாட்டை நாம் கேட்போம். మరొకసారి పాటను వినదము. Please sing along as you hear. நீங்க கேட்கும் போதே சேர்ந்து பாட பிரயாசப்படுங்கள். వినుచున్నప్పుడే మాతో చేరి పాడుటకు మీరు ప్రయాసపడండి. யாரும் இல்லையே, நான் தொலைந்து போனேனே, உள்ளம் தவித்து சலித்து நான் சோர்ந்து போனேனே. நான் கூப்பிட்டாலும் கெஞ்சினாலும் கேட்காமலே போகின்றார் இவ்வுலகிலே. யாரும் இல்லையே, வந்தேன்
உம்மை தேடி வந்தேன். நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தேன். கண்டேன் உம் மகிமையை கண்டேன். நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. யாரும் இல்லையே. நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. யாரும் இல்லையே. நீர் காத்துக் கொள்கிறே. உங்கள் கரத்தால் பலத்தால் நடத்த வேண்டுமே. என் காலமெல்லாம் பாரமெல்லாம் தாங்குவீரன் இயேசுவே. உம்மையல்லாமல் யாரும் இல்லையே. Everyone. வந்தேன் உம்மை தேடி வந்தேன். நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தேன். கண்டேன் உம் மகிமையை கண்டேன். நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. வந்தேன் உம்மை தேடி வந்தேன். நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தேன். கண்டேன் உம் மகிமையை கண்டேன். நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. வந்தேன் உம்மை தேடி வந்தேன். Now we'll sing the whole song once. இப்பொழுது முழு பாட்டையும் ஒரு முறை நாம் பாடுவோம். పాట మొత్తాన్ని ఇప్పుడు మరొకసారి పాడదాము. யாரும் இல்லையே. நான் தொலைந்து போனேனே. உள்ளம் தவித்து சலித்து நான் சோர்ந்து போனேனே. நான் கூப்பிட்டாலும் எஞ்சினாலும் கேட்காமலே போகின்றார் இவ்வுலகிலே. யாரும் இல்லையே. வந்தே உம்மை தேடி வந்தே. நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தே. கண்டே உம் மகிமையை கண்டே. நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. யாரும் இல்லையே. நீர் காத்துக் கொள்வீரே. உந்தன் கரத்தால் பலத்தால் நடத்த வேண்டுமே. என் காலமெல்லாம் பாரமெல்லாம் தாங்குவீரன் இயேசுவே. உம்மையல்லாமல் யாரும் இல்லையே. வந்தே உம்மை தேடி வந்தே. நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தே. கண்டே உம் மகிமையை கண்டே. நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. எல்லாரும் சேர்ந்து வந்தேன். வந்தே உம்மை தேடி வந்தே. நான் அலைந்து வாடி மயங்கி வந்தே. கண்டே உம் மகிமையை கண்டே. நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. Once more, வந்தேன். Close your eyes. கண்களை மூடி பாடுங்க. కళ్ళు మూసుకొని మరోసారి పాడండి. தேடி வந்தே. நான் அலைந்து
பாடி மயங்கி வந்தே கண்டே மகிமையை கண்டே நான் பிழைக்க வேறிடம் இல்லையே. Now we'll take you through the gist of GA2. இப்பொழுது இரண்டாம் குழு நிகழ்ச்சியை சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம். క్రియాపదకము 2 యొక్క విషయములను క్లుప్తముగా చూసెదము. We heard in GA1 that there's a judgment coming upon the church of God before Jesus comes. இயேசுவின் வருகைக்கு முன்னதாகவே கர்த்தருடைய வீட்டின் மேல் ஒரு நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிறது என்று நேற்றைக்கு முதலாம் குழு நிகழ்ச்சியில் நாம் கேள்விப்பட்டோம். క్రియాపదకము 1లో యేసు ప్రభు యొక్క రాకడకు ముందుగా సంగమం మీదకి దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు రానయ్యున్నదని నేర్చుకొని ఉన్నాము. How do we find mercy in that judgment? எப்படி அந்த நியாய தீர்ப்புக்கு மத்தியில் நாம் இரக்கத்தை கண்டடைவது? ఆ యొక్క న్యాయ తీర్పు మధ్యలో ఏ విధముగా మనము కనికరమును గుర్తించగలము? One thing you all must understand is our God, your God, is very possessive about you. ஒரு காரியம் நீங்கள் எல்லாரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய தேவன், உங்களுடைய தேவன், உங்கள் மேல் மிகவும் அவர் நீங்கள் அவருக்கு மாத்திரம் உரியவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்ற வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు, నీ యొక్క దేవుడు నీ గురించి మిక్కిలి వైరాగ్యం కలిగి ఉన్నాడని నీవు ఈ యొక్క దినమున గ్రహించవలెను. When a wedding takes place in our church, நம்முடைய சபையில் ஒரு விவாகம் நடத்தப்படும் போது మన యొక్క సంఘములలో పెండ్లిని జరిపించున్నప్పుడు the two partners hold each other's hands and they make an oath in God's presence. அந்த மணமக்கள் இருவரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் தங்களுடைய கைகளை கோர்த்து ஒரு உடன்படிக்கைக்குள் கடந்து வருகிறார்கள். పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె ఒకరి చెయ్యి ఒకరి పట్టుకొని దేవుని సన్నిధానంలో వారు ఒప్పుకోలు చేయును. In the same way, God made a covenant with Israel. He played the role of the husband, the Israelites played the role of the wife, and there was an oath there. அதே போல ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார். அதிலே அவர் நாயகனாக புருஷனாக பங்கு வகித்தார். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவருடைய மனைவியின் ஸ்தானத்தில் இருந்தார்கள். అదే విధముగా దేవుడు ఇశ్రాయేలు జనులతో ఒక ఒప్పుకోలును చేసి ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలు జనులు పెండ్లి కుమార్తెగాను దేవుడు పెండ్లి కుమారుడుగాను అక్కడ నిబంధనను చేసి ఉన్నారు. The covenant that they made are the 10 commandments. அவர்கள் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை தான் 10 கட்டளைகள். వారు చేసిన నిబంధనయే 10 ఆజ్ఞలు. The first 4 commandments is love towards God. The next 6 commandments are love towards the neighbor. முதல் 4 கட்டளைகள் தேவனை நேசிப்பதை பற்றியதா இருக்கிறது. அடுத்த 6 கட்டளைகள் சகோதரரை பிறரை நேசிப்பதை பற்றியதா இருக்கிறது. మొదటి 4 ఆజ్ఞలు దేవునిని ప్రేమించాలని, తరువాత 6 ఆజ్ఞలు ఇతరులను ప్రేమించాలి, పొరుగువారిని ప్రేమించాలని నేర్పించుచున్నవి. The first commandment is you should have no other gods apart from me. அதிலே முதல் கட்டளை என்னவென்றால் என்னை அன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். నేను తప్ప నీకు వేరే దేవుడు ఉండకూడదని మొదటి ఆజ్ఞ చెప్పుచున్నది. You know what that is in other words, in our words? நம்முடைய பாஷையில சொல்ல போனால் அது என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? మన భాషలో లేకుంటే మరొక భాషలో చెప్పాలంటే దీన్ని ఎలా గ్రహించాలి? It's a wedding covenant. It means I am your only life partner. If you go after other gods, the same 10 commandments in Exodus 20 says, I'm a jealous God. If you leave me and go after other gods, I will get jealous. அது விவாகத்தில் செய்யப்படுகிற ஒரு ஒப்பந்தத்தை போல் இருக்கிறது. மறுவார்த்தையில் நான் மட்டும்தான் உனக்கு புருஷன், நீ எனக்கு மட்டும்தான், நீ என்னை விட்டு அந்நிய தேவர்கள் பின்னாடி போனேன்னு சொன்னா எனக்கு எரிச்சல் வரும். అది వివాహ నిబంధనగా చెప్పబడుచున్నది. నీవు నన్ను విడిచిపెట్టి వేరొకరి వెంబట వెళ్ళినట్లయితే నేను రోషము గల దేవుడినని నిర్గమాకాండం 25లో చెప్పినట్లుగా మనము దేవుని విడిచిపెట్టి అన్యుల వెంబట వెళ్ళకూడదు. So that's a good kind of jealousy. There is a good kind of jealousy. The jealousy that a husband has when a wife goes after somebody else. ஒரு கணவனுடைய மனைவி வேறு பிறர் முகம் பார்த்தால் அந்த கணவனுக்கு எரிச்சல் வரணும். அதுதான் நல்ல எரிச்சல். మంచి రోషము అనగా ఏమిటంటే ఒక భార్య తన భర్తను విడిచిపెట్టి వేరే అతనితో వెళుచున్నప్పుడు ఆ యొక్క భర్తకు వచ్చే రోషమే మంచి రోషమై ఉన్నది. So when you come into the area or the role of a wife, he is faithful to you and he will do anything he can to help you come out of judgment. நீங்கள் மனைவி என்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்குள் வந்து அவரோடு ஒரு உறவுக்குள் கடந்து வருவீர்கள் என்றால்
அவர் உங்களுக்கு உண்மையுள்ள புருஷனாக இருப்பார். அந்த நியாய தீர்ப்பிலிருந்து உங்களை தப்புவிக்கும்படியாக அவர் என்னவெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்வார். భార్య యొక్క స్థానమునకు నీవు వచ్చి ఆయనతో కూడా సంబంధమును లేకుంటే బాంధవ్యము కలిగి ఉన్నప్పుడు నిన్ను న్యాయ తీర్పు నుండి తప్పించుటకు కావలసినటువంటి సమస్త కార్యములను ఆయన నీకు చక్కగా చేయను, న్యాయ తీర్పు నుండి తప్పించును. Now listen carefully. கவனமா கேளுங்க. జాగ్రత్తగా వినండి. If God uses the law to execute judgment upon us, none of us can escape. This brother can't, this brother can't, I can't, you can't. We are all guilty before him. தேவன் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி நம்ம நியாய தீர்ப்பை செலுத்தினால் நானோ இங்க இருக்கிற சகோதரர்களோ நீங்கள் யாருமோ அதற்கு தப்ப முடியாது. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு முன்பாக குற்றவாளிகளாகவே இருக்கிறோம். దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రముకు విరోధముగా ఎవరైనా మన మీద దండన వేసినట్లయితే ఆ యొక్క దండనను ఎవరు కూడా తీసివేయలేరు, ఏ సహోదరుడు కూడా తీసివేయలేడు. But there is a way to escape judgment. ஆனால் நியாய தீர்ப்புக்கு தப்ப ஒரு வழி இருக்கிறது. అయితే ఆ యొక్క తీర్పును తప్పించుకున్నట్టుకు మరొక మార్గం ఉన్నది. When someone in your house, maybe your dad or your brother, is caught in a crime, you will somehow go to the police and beg, fall at their feet and do anything to get them out of that case. உங்களுடைய வீட்டில் யாரோ ஒருவர் ஒரு குற்ற வழக்கில் சிக்குவார்கள் என்றால் அது தகப்பனோ அண்ணனோ யாராவது ஒருத்தர் அந்த குடும்பத்திலிருந்து போய் அந்த போலீஸ் காலில் விழுந்து அல்லது வழக்கறிஞர் காலில் விழுந்து அவர்களை அந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்க தங்களால் இயன்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்வார்கள். నీవు నేరస్తుడిగా కనబడిన తరువాత నీ యొక్క తండ్రి కానీ నీ యొక్క అన్న కానీ ఆ నేరము చేసినందువలన పోలీసులు కాళ్ళు కానీ న్యాయవాది కాళ్ళు కానీ పట్టుకొని గోజాడి ఎలాగైనా నా యొక్క కొడుకుని విడిపించనని చెప్పుచున్నారే, అలాగన నీవు తప్పించబడవచ్చును. But when an unknown man in the next street commits the same crime, you won't go to the judge to fall at his feet. You will say he deserves it, he's done wrong. ஆனால் அதே நேரத்தில் பக்கத்து தெருவில் இருக்கிற ஒருவர் அதே குற்றத்தை செய்யும் பட்சத்தில் நம்முடைய வீட்டிலிருந்து யாராவது ஒருவர் போய் அவர்களுக்காக காலில் விட மாட்டோம், அவர்களை விடுவிக்கும்படி கோர மாட்டோம். ஏன் அவர்கள் செய்தது தவறு, தண்டிக்கப்பட வேண்டியது நியாயம் என்று தான் சொல்வோம். అయితే పక్క వీధులు ఎవరైనటువంటి ఇటువంటి నేరమును చేసి నేరస్తుడిగా మారినట్లయితే మనము వెళ్ళి ఎవరి కాళ్ళు పట్టుకోము, ఎవరిని గోచాడము, కానీ అతడు నేరం చేసి ఉన్నాడు, నేరమునకు తగిన శిక్షను అనుభవించుతున్నాడని చెప్పుదుము. Now listen carefully to this principle of love. இப்பொழுது இந்த அன்பின் கொள்கையை கவனமாய் கேளுங்கள். ప్రేమ నియమం గురించి జాగ్రత్తగా వినండి. Inside the relationship, mercy is revealed. Outside the relationship, the law is enforced. உறவுக்குள் அன்பு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, உறவுக்கு வெளியே நியாயப்பிரமாணம் அமுல்படுத்தப்படுகிறது. బాంధవ్యమునకు లోపల దేవుని యొక్క కనికరము కనబడుచున్నది, బాంధవ్యమునకు బయట దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు కనబడుచున్నది. When you enter into a relationship with Jesus, he will do all he can to bring you out of judgment, to show you mercy. But if you are just going to follow Jesus in tradition, just for your exams, just for your job, just for your material blessings, then when judgment comes, there's no relationship. So you will get what you deserve. இயேசுவோடு ஒரு அன்பின் உறவுக்குள் நீங்கள் கடந்து வருவீர்கள் என்றால் அவர் உங்களை நியாய தீர்ப்பிலிருந்து தப்புவித்து இரக்கம் காண்பிக்கும்படியாக தன்னால் இயன்ற அனைத்தையும் செய்வார். ஆனால் நீங்கள் வெறும் பாரம்பரியமாக அல்லது உங்கள் தேவைகளுக்காக, உங்களுடைய பரீட்சைக்காக, உங்களுடைய வேலைக்காக அல்லது பொருள் சம்பந்தமான தேவைகளுக்காக மாத்திரம் இயேசுவை பின்பற்றுகிற ஒரு நபராக இருப்பீர்கள் என்றால் நியாய தீர்ப்பு வரும்போது அந்த உறவுக்குள் நீங்கள் இல்லாதபடியினால் அவரால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது. యేసుతో కూడా ప్రేమ బాంధవ్యమును కలిగి ఉన్నప్పుడు నీవు చేసిన తప్పుకు ఆయన నిన్ను విడిపించును, న్యాయ తీర్పుకు తగిన విధంగా నీవు కనబడి ఉన్నావు. ఏదైనా ఎన్నైనా చేసి నిన్ను విడిపించగలడో వాటన్నిటినీ చేసి విడిపించును. అయితే నువ్వు బాధ్యత కొరకు లేదంటే అదే విధముగా నీ యొక్క అవసరముల కొరకు ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వాలని చెప్పేసి దేవుని యొక్క కాళ్ళ మీద పడుచున్నావు చూడు, అప్పుడు కనికరము కాదు కానీ న్యాయ తీర్పు నీ మీదకి వస్తున్నది. We have only 15 minutes left. இப்பொழுது 15 நிமிடங்கள் தான் நமக்கு மீந்திருக்கிறது. 15 నిమిషాలు మాత్రమే మన మధ్యలో ఉన్నవి. Now we are going to get reconciled with Jesus and enter back into that relationship with him. இப்பொழுது நாம் இயேசுவோடு ஒப்புரவாகி மறுபடியுமாக அவரோடு இருக்கிற உறவுக்குள் நாம் கடந்து வர போகிறோம். ఇప్పుడు మనం యేసుతో సమాధానపడి మరొకసారి యేసులో ఉన్నటువంటి బాంధవ్యమునకు వచ్చేదము. Israel responded to Jesus' proposal, wedding proposal. They said, away with this man, crucify him. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இயேசுவின் அன்பினுடைய அந்த ப்ரப்போசலுக்கு அவர்கள் காண்பித்த பிரதிக்குரிய என்ன தெரியுமா? எங்களுக்கு இந்த மனிதன் வேண்டாம், இவனை அகற்றும். ఇశ్రాయేలీలు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ నియమం యొక్క ఆహ్వానమును ఏ విధముగా స్వీకరించారో తెలుసా? ఆయన మాకు వద్దు, ఆయనను సిలువ వేయండి. The court of heaven
before judgment is executed, is giving you a chance, is offering Jesus to you, that Jesus is now in front of us. பரலோகத்தின் நீதிமன்றம் நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக உங்களுக்கு ஒரு சலுகையை தாமாக முன்வந்து கொடுக்கிறது. அந்த சலுகையாக அது இயேசுவையே கொடுக்கிறது. அந்த இயேசு இப்பொழுது நமக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். పరలోకపు న్యాయస్థానమందు పరలోకపు న్యాయవాది యేసును సమర్పించి ఉన్నాడు, మనకు ముందుగా పెట్టి ఉన్నాడు. ఆ యొక్క యేసు ఇప్పుడు మన ముందుకు వెళ్ళొచ్చు, మన యొక్క విషయంలో క్రియ చేయువాడై ఉన్నాడు. Listen carefully. If you don't enter into this relationship quickly, you will very soon, your family will get a summons, a notice from heaven, at the court of heaven. நீங்கள் இதை கவனமாய் கேளுங்கள். இப்பொழுது நீங்கள் சீக்கிரமாக துரிதமாக இயேசுவோடு அந்த உறவுக்குள் கடந்து வராவிட்டால் நீங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்பமாக ஒட்டுமொத்தமாக பரலோக நீதிமன்றத்திலிருந்து அவருக்கு முன்பாக ஆஜராகும்படி ஒரு சம்மன் உங்களுக்கு பிறப்பிக்கப்படும். జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడైతే మీరు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ నియమము లోనికి రాకుండా, ఆయనతో ఉన్నటువంటి సంబంధం లోనికి రాకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుని నీ యొక్క ఇంటిలో కానీ, నీ యొక్క కుటుంబంలో, నీ యొక్క జీవితంలో కానీ మీరందరూ కలిసి దేవుని యొక్క పరలోకపు న్యాయస్థానమందు హాజరు కావాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చును. How will we know that we have got a lawyer's notice, a summons from the court of heaven? பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் அல்லது சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்று எப்படி தெரியும்? పరలోకములో మన నిమిత్తము ఒక వకీల్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడని దాన్ని ఎలాగో గుర్తించగలము? Something bad will happen in the church. Something bad will happen to you, to your family, to us. சில தீமையான சம்பவங்கள் சபையில் நடக்கும், அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு நடக்கும், அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும், அல்லது பொதுவாக நமக்கு நடக்கும். అటువంటి కొన్ని కార్యములు, బాధాకరమైన కార్యములు, ఆపదలు, దుఃఖకరమైన కార్యములు నీలో కానీ నీ యొక్క కుటుంబంలో కానీ జరుగును. It will make us run to the court of heaven and fall at God's feet. அப்பொழுது நாம் தேவனுடைய நீதிமன்றத்துக்கு ஓடி போய் கர்த்தருடைய பாதத்தில் விழ வேண்டியிருக்கும். అప్పుడు దేవుని యొక్క న్యాయాలయంలోనికి మనం త్వరగా వెంటనే వెళ్ళి మనం సాగిలపడవలెను. Before that happens, அது நடக்கிறதுக்கு முன்னதாக, అది జరుగుటకు ముందుగా, it will be good if we can fall at his feet now itself. இப்பொழுதே நாம் அவருடைய பாதத்தில் வீழ்வோமானால் அது நமக்கு நன்மையா இருக்கும். ఇప్పుడే మనము ఆయన యొక్క పాదముల యొద్ద పడిదము, అది మనకు మంచిగా ఉండును. Let us close our eyes. நம்முடைய கண்களை நாம் மூடுவோம். మన కండను మూసుకొనిదము. On behalf of the whole church, முழு சபையின் சார்பாக, ఆ సంఘమంతటి ముందుగా, on behalf of all the youths who have not turned up to this camp, இந்த முகாமுக்கு வராத வாலிபர்கள் எல்லார் சார்பாக, ఈ యొక్క యవన మకాముకు రానటువంటి యవనస్తులందరిని కూడా చేర్చుచు, on behalf of your church members, உங்களுடைய சபையின் அங்கத்தினர்கள் சார்பாக, నీ యొక్క సంఘపు అవయవాలను కూడా చేర్చి, on behalf of your family members, உங்களுடைய குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள் சார்பாக, నీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులను కూడా చేర్చి, on behalf of yourself, உங்கள் சார்பாக నిన్ను కూడా చేర్చుకొని, now we are going to get reconciled with Jesus. நாம் இயேசுவோடு ஒப்புரவாக போகிறோம். ఇప్పుడు మనం యేసుతో సమాధాన పడబోచున్నాము. Close your eyes and see Jesus standing in front of you. கண்களை மூடி இயேசு உங்களுக்கு முன்பாக நிற்பதை நீங்கள் பாருங்கள். కళ్ళను మూయండి. యేసు ప్రభుని యొక్క ముందుగా నిలబడి ఉన్నాడు. దీనిని మీరు గ్రహించండి. If possible, stand on your knees and get reconciled with him. முடிந்தால் முழங்காலில் இருந்து அவரோடு கூட ஒப்புரவாகுங்கள். సాధ్యమైనట్లయితే మోకరించి ఆయనతో కూడా సమాధాన పడండి. I'll give you a couple of minutes, get reconciled with him. நான் உங்களுக்கு 2 நிமிடம் தருகிறேன். நீங்கள் அவரோடு ஒப்புரவாகிக் கொள்ளுங்கள். ఆయనతో సమాధాన పడుటకు నేను మీకు 2 నిమిషముల సమయం ఇచ్చుచున్నాను. You have left Jesus and you have gone after other idols. நீங்கள் இயேசுவை விட்டுவிட்டு மற்ற విగ్రహங்கள் பின்னால் போயிருக்கிறீர்கள். మీరు యేసు ప్రభుని విడిచిపెట్టి ఉన్నారు, మరే వేరే విగ్రహముల వైపుగా వెళ్తూ ఉన్నారు. You spend 5 minutes with Jesus and you can spend 5 hours on the mobile phone. உங்களால் இயேசுவோடு 5 நிமிடங்கள் செலவிட முடியவில்லை, ஆனால் 5 மணி நேரங்கள் உங்களால் மொபைல் போனில் செலவிட முடிகிறது. యేసు ప్రభునకు 5 నిమిషములు ప్రార్థనకు నీవు ఇవ్వలేదు, కానీ 5 గంటలు మొబైల్ చూచుటకు నీవు ఖర్చు పెడుతున్నావు. You are so tired after you come back from college, after you come back from your work, you have no time to pray. You just mumble something for 2 minutes and fall asleep. But when you take your mobile in your hands, you can sit all night and watch it. Who is your God? Obviously, your mobile is your idol. நீங்கள் வேலையிலிருந்து திரும்பி வந்த பிற்பாடோ அல்லது கல்லூரியிலிருந்து திரும்பி வந்த பிற்பாடோ நீங்கள் மிகவும் களைத்து போனவர்களாக உணர்கிறீர்கள். உங்களால் ஜெபிக்க முடியவில்லை. ஏதோ 2 நிமிடம் கடமைக்காக ஜெபத்தை முணுமுணுத்து விட்டு நீங்கள் படுக்கையில் விழுந்து தூங்கி விடுகிறீர்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் மொபைல் போனை எடுத்தால் 5 மணி நேரம் இடைவிடாமல் லயித்து போய் அதை உங்களால் பார்க்க முடிகிறது. அப்படியானால் உங்கள் தேவன் யார்? வெளிப்படையாக நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள், மொபைல் போன் தான் என்னுடைய தேவன். పాఠశాల నుండి, కాలేజ్ నుండి మీరు తిరిగి వస్తున్నారు, అలసిపోతున్నారు, ప్రార్థన చేయమని చెప్పినప్పుడు 2 నిమిషములు సనుగుచూ ప్రార్థన చేయుచున్నారు, పడుకొనుచున్నారు. పడుకున్న తర్వాత కూడా మొబైల్ ని తీసి గంటల కొలది మీరు చూస్తూ ఉంటున్నారు. మీ యొక్క దేవుడు ఎవరు? దేవుడా లేకుంటే మొబైలా? అవును, నిజముగా ధైర్యంగా మనం చెప్పవచ్చు, దేవుడు కాదు, కానీ మొబైలే మనకు దేవుడిగా చేసుకొని ఉన్నాము. Your clothes
your jewels, your bikes, those cars, your ornaments, and your friends, your boyfriends, your girlfriends, those dirty websites, they are your gods, not Jesus. Don't give excuses. Don't tell lies. நீங்கள் பொய் சொல்லாதீர்கள், சாக்கு போக்கு சொல்லாதீர்கள். உங்களுடைய ஆடைகள், உங்களுடைய ஆபரணங்கள், நீங்கள் அணிகிறதான நவநாகரிகமான உடைகள், உங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், உங்களுடைய பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள், உங்களுடைய பைக், உங்களுடைய கார், உங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்று அந்த அசுத்தமான இணையதளங்கள், இவைகளுக்கு பின்னால் உங்கள் இருதயம் போகிறதே, அவைகள் தான் உங்களுடைய தேவர்களாக இருக்கின்றன. అబద్ధము చెప్పవద్దు. చెడ్డైనటువంటి వెబ్సైట్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్, నీ యొక్క ఆభరణములు, నీ యొక్క వస్త్రము, నవనాగరికతలో కనబడుచున్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి కార్యము, వీటన్నిటినే నీవు నీ యొక్క దేవతగా చేసుకొని ఉన్నావు, విగ్రహముగా చేసుకొని ఉన్నావు. దేవునిని నీవు దేవునిగా చూచుట లేదు. An offer from the court of heaven. பரலோகத்தின் நீதிமன்றத்திலிருந்து ஒரு சலுகை அளிக்கப்படுகிறது. పరలోకపు న్యాయ తీర్పు నుండి ఒక సమాచారము, సందేశము బయలుదేరి వచ్చుచున్నది. Before something bad happens, ஏதாவது தீமை சம்பவிப்பதற்கு முன்னதாக, ఏదైనా కీడు సంభవించుటకు ముందుగానే, and after that something bad happens, your proud heart will blame God for that also, and then you will go to hell and you can shout all eternity and you can throw your fist and shout bad words at God. No one's going to listen to you. Now is the time for you to repent. ஒருவேளை அப்படி ஏதாவது தீமை சம்பவித்தால் நீங்கள் அதற்கும் உங்களுடைய பெருமையான இருதயம் தேவனை தான் குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும். இப்படியே இருந்து அந்த இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் நரகத்துக்கு போனால் நித்தியம் முழுவதும் தேவனை நோக்கி உங்கள் கைகளை முடக்கி இப்படி ஆண்டவரை சபித்தும் பழித்துக் கொண்டும் இருக்கலாம். ஆனால் யாரும் அதற்கு செவி கொடுக்க போவதில்லை. ஆனால் அதற்கெல்லாம் முன்னதாக இப்பொழுதே நாம் தாழ்த்தி மனம் திரும்புவோமாக. అటువంటి పరిస్థితి సంభవించడానికి ముందుగానే మీరు మీ యొక్క కఠినమైనటువంటి గర్వపు హృదయాన్ని తొలగించుకొనకుండా మీ యొక్క క్రియల నిమిత్తము నరకమునకు వెళ్ళి అక్కడ న్యాయ తీర్పుకు ముందుగా నిలబడి ఉన్నప్పుడు దేవుని మీద సాగుపోగులు చెప్పుచు ఉండెదరు, దేవుని మీదనే మీరు నేరారోపణ చేయించు ఉండెదరు. అలాగున జరుగుటకు ముందుగానే మీ యొక్క గాజులు, మీ యొక్క పోగులు, మీ యొక్క ఆవరణములు, వస్త్రములు అన్నిటినీ తీసివేసి ఈ యొక్క సమయమందు దేవుని ఎదుట సాగిలపడి దేవుని మనము క్షమాపణ అడుగుదుము గాక. Come back from your idolatry. Your true husband is standing in front of you. Talk to him. உங்களுடைய விக்கிரக ஆராதனையிலிருந்து திரும்பி வாருங்கள். உங்களுடைய உண்மையான புருஷன் உங்களுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் அவரோடு பேசுங்கள். విగ్రహారాధన నుండి మీరు బయటకు రండి. నీ యొక్క నిజమైన భర్త నీతో మాట్లాడుచున్నాడు. ఆయనతో కూడా మీరు మాట్లాడుచు ఉండండి. Your other idols won't allow you to talk to him. It will distract you. It won't allow you to open your heart or your mouth. But now resist those demons and open your mouth and talk to your real husband. உங்களுடைய அந்த அந்நிய விக்கிரகங்கள் உங்களுடைய வாயை திறக்க விடாது. அது உங்கள் கவனத்தை சிதறடிக்கும். அது உங்களுடைய அந்த புருஷனோடு பேச விடாது. ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வாயை திறந்து, இருதயத்தை திறந்து இப்பொழுது அந்த தேவர்களை தவிர்த்து உங்களுடைய உண்மையான புருஷனோடு நீங்கள் பேசுங்கள். అన్య దేవతలు, విగ్రహములు, ఆ యొక్క కార్యములన్నీ మీ యొక్క నోరును తెరుచుటకు ఒప్పుకొని మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టవు. మీ యొక్క భర్తతో మాట్లాడటకు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టవు. కానీ మీరు మీ యొక్క నోరులను తెరవండి, మొరపెట్టండి, స్వరం ఎత్తండి. దేవునితో మాట్లాడటకు, నీ యొక్క భర్తతో మాట్లాడటకు నిన్ను తయారు సిద్ధం చేసుకును. Open your mouth and start praying. வாயை திறந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிங்கள். నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించండి. Your judge is a merciful judge. நம்முடைய நியாயாதிபதி அவர் இரக்கமுள்ள நியாயாதிபதியா இருக்கிறார். మన యొక్క న్యాయాధిపతి కనికరము గల న్యాయాధిపతి అయి ఉన్నాడు. Not all are going to pray. எல்லாரும் ஜெபிக்க போவது இல்லை. అందరూ ప్రార్థన చేయటలేదు. Some proud stony hearts are not going to pray. சில கடினமான பெருமை பிடித்த இருதயங்கள் ஜெபிக்க போவது இல்லை. కొన్ని కఠినమైన హృదయాలు, అహంకారము, గర్వము పట్టిన హృదయములు ప్రార్థనను చేయలేకపోతున్నారు. They like those idols. அவர்களுக்கு அந்த விக்கிரகங்கள் தான் பிடிக்கிறது. వారికి ఆ యొక్క విగ్రహములు మాత్రమే ఇష్టము. Young boy, young girl, what are you going to do? வாலிப சகோதரனே, சகோதரியே, நீ என்ன செய்ய போகிறாய்? యవన సహోదరుడా, సహోదరి, నీవేం చేయబోతున్నావు? This may be your last chance. இதுவே உன்னுடைய கடைசி தருணமா இருக்க கூடும். ఒకవేళ ఇదే నీ యొక్క చివరి తరుణం అయి ఉండవచ్చు. Cry out to God. தேவனை நோக்கி கதறுங்கள். దేవునిని చూచి మొరపెట్టండి. Say sorry for hurting your husband. உங்களுடைய புருஷனை மனம் நோகடித்ததற்காக மன்னிப்பு கேளுங்கள். నీ యొక్క భర్తకు ద్రోహము చేసినందుకు ప్రభువా నన్ను క్షమించండి అని అడగండి. 2 minutes, lift up your voice and pray. 2 நிமிடங்கள் உங்களுடைய சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபியுங்கள். 2 నిమిషములు స్వరమెత్తి ప్రార్థించండి. You know, your Jesus, your husband, your lover, the one who gave his life for you, is still crying because of you. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? உங்களுடைய இயேசு, உங்களுடைய புருஷன், உங்களுடைய நேசர்,
உங்களுக்காய் ஜீவனை கொடுத்தவர் அவர் இன்னும் உங்களுக்காக அழுது கொண்டுதான் இருக்கிறார். నీకు ఒక విషయం తెలుసా? నిన్ను ప్రేమించినట్టు యేసు నీ కొరకు సిలువ వేడి తన ప్రాణాన్ని అప్పగించిన యేసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఇంకను నీ కొరకు ఏడ్చుచునే కన్నీళ్లు విడుస్తున్నాడు. Every time you go into something wrong into your mobile phone, you speak to someone that grieves God, you're hurting him, but you don't care because your heart is hard. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் உங்களுடைய செல்போனில் போய் தவறான காரியங்களை பார்க்கும்போது அவருக்கு பிரியமில்லாத தொடர்புகளை வைத்துக்கொண்டு அப்படிப்பட்டவர்களோடு பேசும்போது அவருக்கு அது வலிக்கிறது. ஆனால் அது உங்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு விஷயமே இல்லை. ஏனென்றால் உங்களுக்கு உங்களுடைய சந்தோஷம் தான் வேண்டும். தேவன் காயப்பட்டால் என்ன? ఒక్కొక్క సమయం అందు నువ్వు మొబైల్ చూస్తున్నావు, తప్పైన కీడైన కార్యములు చూస్తున్నావు, అనవసరపు సంబంధములు పెట్టుకొని తప్పైన వారితో మాట్లాడుతున్న ప్రతి ఒక్కసారి కూడా దేవుని యొక్క హృదయం ఎంతగానో నొప్పిగా ఉంటున్నది. అయితే ఆయన హృదయం నొప్పిగా ఉన్నట్లయితే నాకేంటి, వేదన వచ్చినట్లయితే నాకేంటి, నాకు ఏది సంతోషమో అదే చేతును ఆ యొక్క మొబైల్లో కార్యములను చూస్తూనే ఉందని నువ్వు అనుచు ఉన్నావు. Every time you watch Insta, every time you watch a movie on YouTube, every time you speak something vulgar or watch something porn site, you are taking a nail and crucifying him again and again, shedding his blood again and again. But who cares? I want fun. That's enough. நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை இன்ஸ்டாவிலே போய் ஏதாவது பார்க்கும்போது அல்லது யூடியூப்ல ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது அல்லது ஆபாசமான ஏதோ ஒரு காரியத்தை பேசும்போது அல்லது ஆபாசமான காட்சிகளை பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஆணியையும் சுத்தியலையும் எடுத்து இயேசுவை சிலுவையில் மறுபடியும் அறைந்து அவரை ரத்தம் சிந்த வைக்கிறீர்கள். ஆனால் அதனால் யாருக்கு என்ன பிரச்சனை? எனக்கு என்னுடைய சந்தோஷம் வேண்டும், இன்பம் வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఒక్కొక్క సమయం అందు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, యూట్యూబ్ లో చెడ్డ కార్యములు చూసినప్పుడు, చెడ్డ వీడియోస్ చూసినప్పుడు, అశ్లీలమైన కార్యములు చూసినప్పుడు, చదివినప్పుడు దేవుడి యొక్క మనసు ఎంతగానో నొప్పించబడుతున్నది. నొప్పించబడితే నాకేంటి, నాకు అది ఒక మనోరంజకరమైన కార్యమైనది, నాకు నా యొక్క సంతోషమే ముఖ్యము, ఆయన దుఃఖపడితే నాకేంటని నువ్వు చెప్పుచూ ఉన్నావు. But he is still hugging you. ஆனால் அவர் இன்னும் உன்னை கட்டி தழுவி கொண்டுதான் இருக்கிறார். అయితే ఇంకను కూడా ఆయన నిన్ను హత్తుకొనుచూనే ఉన్నాడు. And I believe his love will win. நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய அன்பு தான் ஜெயிக்கும். నేను నమ్ముచున్నాను ఆయన యొక్క ప్రేమ మాత్రమే జయించుచున్నది. Hallelujah.